Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Si 77 anyos nga babay sa Minglanilla na palgang naglutaw sa septic tank. 15 million pesos nga kantidad sa mga smuggled cigarette na kumpiskar. Mga medical waste na palgan sa bakanting luna sa lungsod sa Cordova. Ug 20,000 pesos nga bonus ipanghatag sa Cebu Capital employees. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nabangalan na lang nga wa na'y kinabuhi nga gautaw-utaw sa gihimong septic tank nga adunay tubig sa barangay Tungkil sa lungsod sa Migladilla kaganihang buntag ang usa ka 77 anyos nga babay. Mga kabanay sa biktima nangita kaniya sukad pa niadtong Lunes, Agosto 3. Ang report ni Femari Dumabo. Kaya dunay nanimaho hinungdan nga gisusi sa mga molupyo sa dapit sud sa usa ka subdivision sa barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla. Kining wala pa nahuman nga septic tank. Nabantayan usab nilang nahug sa septic tank ang usa sa duha ka galvanized iron sheets nga gigamit sa pagtabo niini. Og dinhi nakita ang lawas nga gaubo sa hapit mapuno na sa tubig nga septic tank. Pasado alas 7 kanihang buntag, gituuhan nga tubig kini sa ulan. Karon si Chris silingan nag-ingon at padung ako surprise nila nila ti mura lagi glaig baho akay nahog lang bata ko. O muto pag abot nako nag-ingon nga nagyud ay nahulog. Matod ni Remy mulupyo sa dapit nga niadtong Lunes, Agosto 3 sa kadlawon. Nakadungog siya glagubo sa gawas sa ilang balay. Apan sa pagsusi niya wa siya nakitaan. Nagubura diha. Wala na may magpakabana good kaabi no mo iring daghang di aming iring diri. Giila ang biktima sa mga anak ni ini nga si Glenda, 77 anyos. Nagpuyo sila sa usa sa mga panimay diha sa subdivision. Kapin pa lang sa usa ka buwan. Matod sa usa sa mga anak nga adunay Alzheimer's disease ang ilang inahan. Ug nga naanad na kining mugawas ug mulakaw gyud sa kaniadto nilang balay. Ug niadtong Lunes sa kadlawon kini matod pa posibleng nakagawas sa ilang panimay. Gireport nila kini nga missing. Nanawagan online ug ila gid usab ng gipangita. Naanda din siya lakaw-lakaw, ma'am. Sa Lorega pa lang, dito man may every time mawala dyan siya kanang bantay niya mga akong balay, mura siya mabagbaguhan. Lakaw siya pero makauli siya dito dyan sa akong isoon sa Dayas. Wala man may ginudahan. Wala na kuan kay kuan jud wala man say rason kay bago pa mi diri. Gitan-aw man nga aksidente apan padayon gihapon ang Mingladilla Police Station sa ilang investigasyon kung aduna bay foul play sa kamatayon niini. We are not still discounting. We are part of our investigation is tanaw gyapon nato mga CCTVs around. But initially we can say nga wala ni dili ni aging tinuyuan, dili sa ni agi og plano nga pagpanghitabo o gitripingan. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mubalor sa 15 milyones ka pesos ang gituo ang smuggled nga mga sigarilyo nga nasakmit sa kapulisan sa pantalan sa Dumaguete City kagabi, August 5. Nasakmit ang 263 ka mga kahon sa sigarilyo. Gisakmit ang truck nga gikargahan sa mga sigarilyo nga giipon sa mga kahon sa buwan. Matod ni Police Major Stephen Polinar, tigpamaba sa Negros Oriental Provincial Police Office nga padayon pa nilang gisusi kung asa gikan ug asa kini ihatod. Nasikop ang driver sa truck nga si alias J, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur ug duha pa ka mga kauban. Gitanggong sila sa Dumaguete City Police Station samtang ang mga kontrabando ana-ana sa kustodiya sa Philippine Coast Guard. Samtang sa Basay Samar nasakmit sab sa mga otoridad ang mubalor sa 3.25 million pesos nga kantidad sa mga smuggled cigarettes gikan sa tulo ka mga individual ni adtong Martes, August 4. Nasakmit usab ang buy-bus money, duha ka cellphone ug tulo ka mga sakyanan nga gituoang gigamit sa iligal nga kalihukan. Ang mga nadakpang suspect gidana sa CIDG Field Unit alang sa documentation sa pagproseso sa kaso. Kapin sa 300 na ka mga kaso sa dengue ang natala sa Mandaue City maong gipanghingusga na ang maong nga laka nga gihimo batok sa sakit. Samtang health office misiguro nga makahatag sab og tambal ni adtong nakatunob o nakaubog sa tubig baha. Ang detalye ni Nico Sereno.
Sa surveillance report sa Mandawi City Health Office, gikan sa Enero hangtod sa hinapos sa Hulyo ning tuiga, moabot sa 373 ka mga dengue cases ang natala ug usa ang namatay. Ang mga kaso karong tuiga mas taas og 6.8% itandi sa susama nga period pagka 2025. Base sa datos, labing daghang barangay nga dunay kaso sa dengue sa Mandawi karong tuiga ang barangay Tabuk, Alang-alang ug Kabangkalan. Taliwa nining mga kaso, giauhag ang paghingusog sa mga kampanya sa komunidad. Mumatter man na siya sa presence of the mosquito itself. Dili unta ng lamok mo imo kuan og dengue. So ang presence sa lamok o ang presence sa breeding site, no? So ato siya madaghan. Samtang taliwa sab sa mga insidente sa pagbaha karong bag-o nga nasinati sa dakbayan sa Mandawi. Gipasalig sa City Health Office, naka-preposition na ang mga tambal para dunay access ang katawhan nga nagkinahanglan. Prophylaxis or prevention nga antibiotic, it is available. Naka-prepare man taan na sa City Health and atong mga barangay health centers. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Makadawat og tag 20,000 pesos nga bonus ang tanang mga kawani sa Cebu Provincial Government niining pagsaulog sa ika-457th founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Ang live report ni Alan Domingo. Lan? Loan, maayong balita yun sa tanang mga empleyado sa Kapitolyo. Way pili regular, casual o job order. Makadawat sila og 20,000 pesos nining ika-457th founding anniversary celebration sa probinsya sa Sugbo. Gisugdan ang kalihukan sa ika-457th founding anniversary. Pinagi sa Santos nga misa nga gipahigayon sa basketball court sa luyong bahin sa Kapitol, hinoon gibutangan kini og air-conditioned tent. Mitambong ang mga miyembro sa Junta Provincial ug mga mayor gikan sa karungsuran sa lalawigan ug ang mga kawani sa Kapitolyo. Human sa misa, mihatag og hamubo nga mensahe si Gobernador Pamela Baricuatro. Patronage politics. Father, ako na ginabuhat mo, bito nag-bash ko maayo sa social media. You know, for me, my loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins. Gisunod sa dayon ang pagpahibaw sa gobernador sa maayong balita ang bonus nga 20,000 pesos ug ang tag 25 kilos nga bugas alang sa tanan nga makawani sa Kapitolyo. Gibati og kahilabihan nga kalipay ang mga empleyado nga aduna sila'y madawat. A little bit smaller than what we gave last year, but due to a kanang good housekeeping nato, financial housekeeping, mauna nga atong make sure nga sound ang atong ipanghatag karon og walay tsansa nga bawion og balik. So kaning 20,000, that's it. Nagparaffle sab sila og mga gadgets isip minor prizes ug dunay major prize nga motorsiklo. Nagparaffle sa mga gobernador og 100,000 pesos gikan sa kaugalingon niyang bulsa o sa iyang sweldo ug kadtong anaalang sa sulod sa venue ang bolahan nga nakadawat. So I told them the least we can do is to give them good service na deserving of the people. Loan, tungod kay holiday karon, nagfiesta ang Kapitolyo. Gitagaan ko ayunan ng mga departamento nga magfiesta kauban usab ang ilaha mga miyembro sa ilahang pamilya. Loan? Daghang salamat, Alan Domingo. Gisubay na karon sa mga opisyal sa Barangay Alegria sa lungsod sa Cordova kung si kinsa ang responsable sa pagpanglabay sa mga medical waste sa usa ka bakanting luna sa Purokman, Talisay. Samtang sa Talisay City, napasakaan na og kaso ang mga tao nga nalambigit sa paglabay og basura sa daplinsadan sa Barangay Haklupan. Ani ang report. Niadtong Lunes sa buntag, August 3, nadawat ni Konsehal Romnick Amorin, Chair sa Committee on Environment sa Barangay Alegria, ang taho nga may gipanglabay nga mga medical waste sa usa ka bakanting luna sa Purokman, Talisay. Sa banabana ni Konsehal Amorin, kapin sa 2 ka kilo ang gidaghanon sa mga medical waste nga gilabay sa dapit. Busa gipadangat niya kini ngadto sa Municipal Health Office ug sa buhatan sa Solid Waste Management sa lungsod.
Ug kagahapon, gikuha na sa taga Solid Waste Management Office ang mga medical waste. Apan hangtod karon, wa pagihapon mailhi sa mga opisyal sa Barangay Alegria ang nilabay sa naasoing medical waste sa dapit. Asab na ma'am, sa among pagkunkuan sa council, wala dyan may nakita nga kuan nga taga amo ang nilabay o taga kuan. Pero mao lang among gipalapdan nga among investigasyon asa mi dapita maka kuan ang hangi mi basin asa dapita entrance exit ni agi sila basin makita nimo yun sa nila pag butang. Kaganiha, gisusi sa Balitang Bisdak News Team ang bakanting luna sa Purukman, Talisay. Apan nabantayan namong wa pagayod hingpit nga nahipos ang tanang mga medical waste. Tungod kay may pipila pa ka mga syringe ug medical bottle nga nasagol sa naabuna nga mga basura nga gipangdauban. Matod ni Konsehal Amorin, ang dapit nagsilbi lang pick-up station sa mga basura sa dili pa kinikuhaon sa taga Solid Waste Management Office. Apan nakita usab kini nga kahigayunan sa wa pa mailhing mga responsable nga dinhi ilabay ang mga medical waste. Amo siguro ng kuan hangyon mo balik ang taga munisipyo at taga health nga amo tong ipa clear jud tanan dito nga area nga wala mabilin para safety pud sa mga tao malupyo diri sa amo. Dugang ni Konsehal Amorin, di kini ang unang higayon nga may mga medical waste nga gilabay sa ilang barangay. Niadtong January 2021, atol sa pandemya, may mga medical waste usab nga gipanglabay sa bakanting luna sa Purok-Kulo. Sa social media page sa lungsod sa Cordova, hugtanong gikondenar ni Mayor Cesar Didoy Suwan ang matod pa pagpanamastama sa kalikupan. Gipasidan aniya ang mga Cordobanhon sa posibleng ipahamtang nga silot ug multa sa mga magpataka og labay ug mga medical waste. Samtang sa Talisay City, gipasakaan og kalapasan sa Republic Act 9003 o ang pagtransport ug paglabay sa mga nakolektang basura sa dili prescribed waste disposal facility ang mga nalambigit sa paglabay sa mga basura nga gikarga sa wing van sa Daplin sa daan sa Barangay Haklupan niadtong Lunes sa kadlawon. Dugang mga personalidad pa ang posibleng pasakaan og kaso. Gi-impound pa usab hangtod karon ang wing van nga mo'y gikargahan sa tune-tuneladang mga basura. Nakig-alayon ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda sa LTFRB aron masusi ang prangkisa sa mong wing van nga matod pa gikan pa sa La Union. Coordinate kanto sa LTFRB Region 7 nasuta dito nga wa gyud record sa Region 7 kato nga klase sa franchise. So karon gi-coordinate kay ang address is La Union, gi-coordinate dito sa area sa La Union. Aside lang sa ato nga PNP gi-appeal na nila sa ilang mga pagpatrolya katong mga areas nga mao'y sagad reported nga dunay mga gipanglabay nga basura. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Atong nakita karon mga kapuso ang sitwasyon sa trapiko sa May Osmeña Boulevard, partikular na sa atubangang bahin sa Cebu Provincial Capital. Atong nakita nga medyo nag-anam-anam na ang build-up sa mga sakyanan. Hinuon dili pa ingon ni ana kabugat ang dagan sa trapiko karong adlaw tungod kay holiday man subay sa pagsaulog usab sa Charter Day celebration sa lalawigan sa Subo. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Meko anda mutuman sa panawagan ni PBBM nga tangtangon ang systems loss charges sa electricity bill. Ani ang detalye. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Usa kini sa labing gipakpakan nga bahin sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hinuon gikinahanglan pang i-amend ang the IPIRA law kun the Electric Power Industry Reform Act of 2001. Mato ni Mactan Electric Company General Manager Engineer Gilbert Pagubo, andam ang MECO nga mutuman niini. If there is such directive coming from, of course, there's the directive from the President, then ERC has to translate it
with a resolution directing MECO or all the distribution utilities for that matter. MECO as a highly regulated entity, we are obliged to follow. Gipasabot sa General Manager sa MECO nga ang technical aspect lang ang na-cover o nahasakop sa 5% nga gitugot sa ERC nga Systems Loss Charge aron makarecover ang power distributor. Samtang kabahin sa nahisgutan ni PBBM sa iyang ikalimang sona ang panawagan niya ngadto sa Kongreso nga mopalabang og balaod nga mopasayon sa mga nag-install og solar power system. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Butang nga matod sa MECO, gihimo na nila karon. Matod ni Engineer Pagobo, gi-streamline na nila karon ang tanang application alang sa net metering. We welcome that really because not only for bringing down of kanang to cost of electricity to consumers, but for most importantly for safety. Because now, based on our kanang actual situation now, we have so many what they call kanang mga renegade installations, and it really causes hazards. Sa Bigasbahin, gihangop usab sa MECO ang resolusyon sa City Council nga nag-awhag sa Department of Energy ug sa Energy Regulatory Commission sa paghimo og lawom nga pag-review sa mga pass-on charges. Gibutyag ni Engineer Pagobo nga sila mismo sa MECO ang ni-initiate ngadto sa City Council nga mahatagan sila og kahigayunan nga mapasabot ang mga cost components nga makita sa electric bill. Gani matagbuan sila nga moduso og report ngadto sa ERC aron usab kini ma-review. Nalipay mi kay mismo ang ERC later on if they would give their opinion, shall we say, adhere to the resolution, it would also kanang proof nga we are actually doing everything what is mandated by us. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Tungod sa sore eyes o piskat, face-to-face class sa tibok probinsya sa Negros Oriental, ugma August 7 gikanselar sa provincial government. Ani ang report. Ang kamanduan sa Negros Oriental Provincial LGU gipagawas tungod sa outbreak sa conjunctivitis o ang sobrang pagdaghan sa kaso sa piska. Sa talaan sa Provincial Health Office, halos 2,000 na ka mga estudyante ang gitakbuyan sa piskat. 267 niinigikan sa Dumaguete City, samtang 1,714 ka mga kaso sa mga tungaan tibuok lalawigan. Mato di Provincial Health Officer Dr. Liland Estacion, wa palabot niini ang mga pamilya sa mga estudyante nga gitakbuyan usab sa susamang sakit. Ang sintomas sumala sa Provincial Health Office, magkatul ang mata hangtod nga mamula og magluha. Una nang nagsuspenso sa klase ang pipila ka mga tungaan sa lalawigan, human nga daghan sa mga estudyante ang gipiskat. Tungod niini, girekomendar sa PHO ngadto kang Governor Manuel Sagarbarria nga isuspenso ang klase sa tanang level sa tibuok lalawigan. Tumong niini nga mag-disinfect ang tanang mga tungaan aron mapatay ang virus nga posibleng mitapot sa mga kagamitan sa tungaan. Matod sa PHO, ang sakit nga piskat dili kamatay. Apan posibleng mabuta ang mata kun mag-self-medication, ilabi na kun sayop ang paagi sa pagtambal niini. I think it can be considered already an outbreak, no? Kaya daghan naman jud kayo. And this is the figure I've told based on yesterday. Pero wala pa may labot ani ang outpatient ang katong mga nasa health centers. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Nasakmit sa mga otoridad ang armas nga gibandera sa usa ka estudyante didto sa Liloan. Gi-report sa mga pulis aron maimbestigahan ang insidente human usa ka high school student ang nipakita og armas sa ilang private group chat sa klase. Sa follow-up operation sa kapulisan, gipahibaw sa Batanon ang lokasyon sa pistola nga nasurrender na ngadto sa mga otoridad. Na-recover nila ang usa ka snub-nose revolver, 5 ka round sa bala, brass knuckles o pitsakorno ug kutsilyo.
Giimbestigahan pa sa kapulisan kung si kinsa gyud ang nanag-iya sa maong armas. Samtang nakigalayon ang mga otoridad sa social worker alang sa intervention nga himuon sa minor de edad. Human sa mga insidente sa pagbaha sa Mandaue City karong bag-o, mga yugatin-awan ang konseho sa estado sa mga pagtrabaho nga gihimo karon. Maong ilang ipatawag ang taga DPWH. Ang report ni Nico Sereno. Gustong magpa-update ang Mandaue City Council sa estado sa lain-laing proyekto nga napatuman na sa syudad. Mao nga sa sesyon sa konseho ni atong Lunes, nasabutan nga imbitaron ang mga nipatuman niini. Labi na taga DPWH para mapasabot sa estado sa mga proyekto. We're asking both, no? The status of the project, DPWH, national project, o city project. Kahinumduman sa miaging simana, sunod-sunod ang mga insidente sa pagbaha nga natala sa dakbayan. Naglakip sa eskwelahan, parte sa highway ug ang mga sagad nga flood-prone areas. Ang usa sa gustong masayran sa konseho, matud sa mipapasar sa resolusyon kung natuman ba ang mga proyekto subay sa nahaunang master plan nga gimugna. Sa mga nga atong tanawon kung base ba sa kanang plano sa DPWH ongoing construction drainage, no, flood mitigation projects nila, consistent ba jud siya sa master plan nga ilang gi-develop in 2017 kay base sa mga nga plano mao dito maka-divert sa volume sa tubig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Formal na nga gigapos ang gugma sa unom ka mga parisan nga mga parolees ug probationers atol sa ikaduhang mass wedding program sa Cebu City Parole and Probation Office No. 2. Ani ang report. Ready na ka? Oo. Karon ikaw na ako. Napuno sa pahayom, kalipay o pagbati sa bagong sinugdanan ang seremonya sa mass wedding nga gihimo sa DOJ Cebu City Parole and Probation Office No. 2. Ubos sa temang panaghiusa sa gugma o kinabuhi, unom ka mga magtiayon ang opisyal nga nagiusa isip bana og asawa. Ikaduhang tuig na kini nga gipahigayon ang maong mass wedding nga nagtumong sa paghatag gayon sa mga parolees o probationers nga mapaligon dili lamang ang ilang legal nga kahimtang kun dili usab ang ilang relasyon isip pamilya o responsableng membro sa katilingban. Kaning advokasya gihimo na mo ni diri sa Cebu City 2 kay tungod we believe man sa holistic nga holistic nga kabaghuan sa ato ang mga sakop diri sa probation unya magsugod man gyud ang ato ang pagbag-o no adto sa ngadto sa kada pamilya sa ato ang matag probationer o parolado. Sumusugod ta sa pamilya, nindot kaayo nga i-bless ang panagpuyo kay ang pagbago dinha man gyud no magsugod sa ilahang community, sa ilahang pamilya. Mas nahimong espesyal ang kalihukan tungod kay kabahin kini sa pagsaulog sa ika-50th anniversary sa Parole and Probation Administration. Usa ka timaan sa 5 ka dekada nga pagtabang sa rehabilitasyon, paglaom ug ikaduhang higayon alang sa mga kliyente niini. Sa matag aydu, dili lamang gugma ang ilang gisaad, kundi usa-usab ka bag-ong kinabuhi nga puno sa paglaom, paragiusa ug responsibilidad. And the reason why actually GCI Cebu Hara supported this advocacy because we believe that family is a very vital unit in a society, and to live harmoniously and peacefully daily within the family unit should be blessed with the Lord, should be guided. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisdak. Niumol og task force ang Department of Energy aron moitahasan sa pagtuon sa mga pamaagi sa pagmenos sa bayranan sa kuryente. Matud sa buhatan, lakip sa maglangkob niini
ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, mga electric cooperative ug distribution utilities. Gikinahanglan unang susihon kung unsa ang mga technical ug non-technical contributor sa system loss sa dili pa sila mubuhat og solusyon. Miangko ng DOE nga di sila kabasta-basta og tangtang sa system loss charges aron dili malugi ang cooperative. Usa sa mga gitun-an ang posibleng inanay nga pagkunhod sa system loss charges hangtod kini mawa. Naglandfall na sa Ilocos Sur ang bagyong Maymay alas 2 kaganihang kadlawon. Samtang karong hapon katapusang nabantayan ang sentro sa bagyo haduol sa Gamo, Isabela. Matod sa Pag-asa, lahos-lahos na ang paglabang sa bagyo sa kabukiran sa Northern Luzon hangtod nga makaabot kini sa kadagatan. Gipaabot nga muhinay ang bagyo ug mahimo na lang nga usa ka low pressure area ug ang nahabiling kapanganuran ug kini muuban sa sirkulasyon sa bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga adunay international name nga dolphin. Giisa gihapon ang wind signal number 1 sa daghang bahin sa Luzon. Gawa sa epekto sa bagyong Maymay, padayon gihapong upauwan ang habagat, ilabi na kun pakusgon kini sa bagyong dolphin gawa sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, lakip na sa Central Visayas. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Sa katapusan, nahatagan na sa ilang ayudang pinansyal ang mga nasunugan sa tulo ka mga barangay sa Dakbayan sa Subo. 3.3 million pesos ang kinatibuk ang kantidad nga gitunol sa CTLGU sa 236 ka mga pamilya sa mga apektadong barangay sa Tejero, Labangon ug Buhisan. Ang paghatag sa maong tabang nga gipanguluhan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo, pinaagi sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS, nadawat sa mga fire victims ang tag 20,000 pesos alang sa matagtag iya sa balay nga nasunog, 10,000 pesos ug 5,000 pesos alang sa mga sharers ug renters. Gipangandama na ang lain-laing mga aktibidad subay sa Charter Anniversary sa Mandaue City. Karong tuiga, gitimaan ang ika-57 katuig, sukad na himong syudad ang Mandaue. Subay niini, daghang kalihukan ang ilusan, sama sa mga sports competition ug ubang civic activities, serbisyo caravan ug uban pa. May dakong konsyerto usab nga ipahigayon. Ug ning buwan na sab, gikatakda ang State of the City address sa mayor. Moabot sa 23 milyones pesos ang gi-allocate nga budget alang sa mga kalihukan sa Charter Month celebration. To previous years na 20 ang ato ang yearly allocation for Charter Month celebration. Mas dako siya karon because if you notice, we have included a lot of activities including our Stoka. This year, we aren't just bringing back our four favorites like basketball, volleyball, and badminton. We are officially introducing pickleball as our newest addition. So, mas daghan ang entry sa pickleball karon compared to other sports. Nation meeting sa atong team, considering also, we expect na yung mga may inconvenience, but we'll try our best na minimal. But coordination meeting has been done, and there will be minimal disruption as far as we can do. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.